हे लीला भय ठाकुर ए कि तुम विचित्र लीला ठाकुर हे कि तुम विचित्र लीला बड़ राणी सहित दीर्घ 15 वर्ष काल बीतीगला सान राणी सहित दीर्घ 5 वर्ष बीतीगला तथापि केते कष्ट दे चली ठाकुरे हेले प्रकृत रे भक्त को ही भगवान अधिक कष्ट दे आज मुझे जानी पारि ठाकुरे शेष भक्तर डाक शुणी आज मो महाराणी गर्भ उदय होइछि आउ केईटा दिन गला परे पुत्र संतान की कन्या संतान टी जन्म हेबो सेथिपाई आज मो बहुत खुशी अछि ठाकुरे आज मो मन प्राण प्रफुल्लित हो उठिछि हेले एई शुभ खबरटा मो सान भाई विक्रमसेन जहाकु कि मो जीवन ठार अधिक भल पाए तापरा बिना परामर्श रे केते बेले मो किछि पदक्षेप बिने नाही आज मो सान भाई विक्रमसेन को एई शुभ खबरटा मो निश्चय जणेबी मो सान भाई विक्रम को निश्चय शुभ खबर जणेबी हेले से तो कुआड़े जाउछि बड़ भाई डाकिले ही बड़ भाई पाखकु आसुछि केते बेले निज खुशी आसी बड़ भाई सहित साक्षात करूनी से पागलाटा को आज मु निश्चय डाकिबी आउ मो एई शुभ खबरटा ताकु निश्चय मु जणेबी अरे विक्रम विक्रम अरे भाई विक्रम सेन देखलो एते डाकुची तथापि पागलटा कुआड़े जाइछि जे ए पर्यंत भी आसुनी अरे विक्रम विक्रम अरे विक्रम बड़ भाई प्रणाम विक्रम हो हेला विक्रम हेला बड़ भाई विक्रम आपण मते डाकिले अरे भाई तोते मु डाकिछि भाई हेले बड़ भाई केबे भी मो देखि नथिनी आपण को मुखमंडल एमिति हस हस होई कोन होइछि भाई अरे विक्रम आज तो बड़ भाई गोटे नुहा जिनिस भाई जाइछि रे बड़ भाई आपण कोन कहउछथि कहबे रे विक्रम तू तो जानिछु तू छ मो जीवन ठार अधिका बड़ भाई मो सान भाई को मो केते भलो पाए तू कोन जानि रे विक्रम सेइथि पाई तो ए हसर कारण तते जणैबा पाई तो डाकिछि रे भाई तते डाकिछि बड़ भाई आपण भी मो जीवन ठो भी अधिक भलो पाए अरे भाई पिलाटी दिन मो मां बापा को देखिनी आपण होचंती मो मां बापा मो बड़ भाई अरे भाई विक्रम हां जेउ दिन मां बापा तते जन्म दे यार पारी को चाली गले बड़ भाई एई हातरे तते पाली पोसी मणिष करी एई दुनिया दांडरे तते बाट चालीबा सिखैछि रे बड़ भाई सेइथि पाही तते मो जीवन ठार अधिक भलो पाए बड़ भाई आ जानिछु विक्रम बड़ भाई आज तो बड़ भाई मुखरे हस फुटिबार कारण होउछि तो बड़ भाउज आज मां हेबा को जाउछंती बड़ भाई आपण कोन कहउछथि बड़ भाई अरे पागला आउ तू सानो बापा है बुरे सानो बापा अरे भाई सतर कोन मो सानो बापा है अरे विक्रम हे भगवान आज मो घर को खुशी मुहूर्त चली आसी महाप्रभु आज मो बड़ भाउज मां हेबा को जाउछंती आ मो सानो बापा हेबा को जाउछि जेते बेले छुआटा तो हाथ धरी दानिया दान रे चालुथिबो सेते बेले तोते डाकिबोनी सानो बापा एटा कोन तोते डाकिबोनी आ कोन कहबो बड़ भाई जानिछो आउ ए सानो बापा मते चॉकलेट आनी दियो मु एटा खाइबी एटा खाइबी सेते बेले काजरे पुरा व्यस्त होइबी सेते बेले तोते केते खुशी केते आनंद लागिबो रे विक्रम बड़ भाई हेले विक्रम बड़ भाई गोटाए कथा पाई तोते म डाकिछि रे कोन तो बड़ भाई तू तो जानिछु तोते न बुझिबा पर्यंत तोते न पचारिबा पर्यंत तो बड़ भाई कोनोसी निष्पत्ति ने नाही कहतो बड़ भाई मु आपनकर कोन सेवा करि पारे आज महामंत्री देवदत्त मते गोटाए कथा मने पके दैछंती बड़ भाई तू तो जानिछु ए राज्यर बंदी गृह रे लाला सामंत वाली गोटे अपराधी अनेक दिन बंदी होई रहिछि आ मो मध्य ताको कोनोसी प्रकार दंड विधान आज पर्यंत करि नाही बड़ भाई सेति पाई राज्यर समस्त जनप्रजा माने कहउछंती लाला सामंत रायर दंड विधान कोउ दिन हेबो बड़ भाई ओ निर्णय करछि आसंता काली लाला सामंत रायर दंड विधान करिबी बड़ भाई हेले कह विक्रम लाला सामंत राय को कौ दंड देले ताको उचित हेबो सेटा मु तो पाखरु परामर्श नेबाकू चाहूछि ठीक अछि बड़ भाई मते के भाबीबा को दियो निश्चय तू टिके भाबी चिंते मते कहि दे लाला सामंत राय को मु केउ दंड देबी
এইটা বর্ষ হব লালা সামন্তটা রাজা কারাগারে ভর্তি হয়ে রয়েছি। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ, ହେଲେ ଲାଲା ସାମନ୍ତ ଯଦି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋ କାମକୁ ଆସିବନି। ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟଟା ମୋ ସୁପାରିଶରେ କାମ କରିବ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଟା ଗୋଟାଏ ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟିଯିବ ସେ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା। ଆରେ ବିକ୍ରମ ବଡ ଭାଇ, ଆରେ କଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଛାଡ଼ିଲୁ? ହଁ ବଡ ଭାଇ। ନା ଏମିତି ମନେ ମନେ ଗୁଣ ଗୁଣ ହଉଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ। ହେଲେ କହ ବିକ୍ରମ, ଲାଲା ସାମନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ହେବ କହ ତ ଅଛି ବିକ୍ରମ। ହେଲେ ବଡ ଭାଇ, ବିକ୍ରମ ଆମେ ଯଦି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତାହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଦୋଷୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି? ଆରେ କଣ କହୁଛୁ କହୁନ ଶୀଘ୍ର। ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ। ଠିକ କହିଛୁ ରେ ବିକ୍ରମ। ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ମନେ ମନେ। ବଡ ଭାଇ, ହେଲେ ଆଜି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ ଭାଇ, ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ବିକ୍ରମ, ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବଡ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇ ଦେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଥାଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବିକ୍ରମ, ଆସୁଛି। ବଡ ଭାଇ କଣ କହିଲା? ଏ ବିକ୍ରମ ତତେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ବଡ ଭାଇ, ଆପଣ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିକ୍ରମ ସେଟା ଏଇଟା ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ କି ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ এই ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଟା ସେ ସନ୍ତାନ କି ସନ୍ତତି ନାଁରେ ହେଇଯିବ।